वह पुस्तक पढ़ता है। He reads a book. वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। He does not read a book. क्या वह पुस्तक पढ़ता है? Does he read a book? क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है? Does he not read a book? वह पुस्तक क्यों पढ़ता है? Why does he read a book? वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? Why does he not read a book? मोहन reads a book. मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है. मोहन does not read a book. क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है? Does मोहन read a book? क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है? Does मोहन not read a book? मोहन पुस्तक क्यों पढ़ता है? Why does मोहन read a book? मोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है? Why does मोहन not read a book? तुम पुस्तक पढ़ रहे हो. You are reading a book. तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो. You are not reading a book. क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? Are you reading a book? क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो? Are you not reading a book?